अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आपके लिए कुछ ख़ास ऐसी बातें और नसीहतें जो आपके बच्चे के और आपके आएंगे बहुत काम। ध्यान रखने योग्य ज़रूरी बातें, अपना कीमती समय निकाल कर ज़रूर सुनें। खुश मिजाजी से अमन हासिल होता है और दूसरों के दिल में मोहब्बत। तकिए के बग़ैर सोने से कमर का दर्द कम हो जाता है। दौलतमंद कर देने वाली औरतों के चेहरे पर 3 निशानियां ज़रूर होंगी। कान छोटे होंगे, आंखें मोटी होंगी और माथा बड़ा होगा। बच्चा अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करे तो समझ जाओ बच्चे को शदीद किस्म की भूख लग रही है। बाएं हाथ से खाने से दिल कमज़ोर होता है। एक अनार खाने से 40 दिन तक दिल को फ़ायदा पहुंचता है। गुस्से में चेहरा इसलिए लाल होता है क्योंकि हमारा दिल गुस्से के दौरान तेज़ी से धड़कता है और खून रगों में तेज़ी से दौड़ता है। ताज़ा फल और सब्जियां खाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतवज़न ग़ज़ा खाना ज़रूरी है, चाहे आपका दिल खाने को चाह रहा हो या ना चाह रहा हो। बच्चा हाथ पांव मारना शुरू करे तो समझ जाओ इसके पेट में शदीद दर्द हो रहा है। इंसानी फेफड़ों में 3 लाख मिलियन से ज़्यादा छोटी रगें होती हैं। अगर छोटी आंत का मसला हो तो ठंडे में मशरूबात और बासी रोटी खाने से परहेज़ करना चाहिए। जो लोग मिठाई ज़्यादा खाते हैं उनको लबलबा की बीमारी हो सकती है। बच्चा हाथों को घुमाना शुरू करे तो समझ जाओ वह अनजान लोगों से घबरा रहा है। सुबह नाश्ते में 1 केला खाने से दिमाग तेज़ रहता है। खाना खाने के बाद बर्तन को उंगलियों से साफ़ करना रिज़्क़ में बरकत लाता है। लंबे बालों वाली औरत 4 चीज़ों की शौकीन होती है: ऐशो इशरत, तारीफ़, मोहब्बत और दुनिया की सैर। बच्चा अपने पाँव की उंगलियों को ज़्यादा हिला रहा हो तो समझ जाओ वह माँ को तलाश रहा है। चावल खाकर दूध पीने से पेट खराब हो जाता है। बच्चों के सर पर बाल ना हो तो अंजीर के छाल और समुद्री चाक पीसकर गाढ़ा लेप करें। जिसका गुस्सा ज़्यादा होगा उसके दोस्त कम होते हैं। खामोशी गुस्से का बेहतरीन इलाज होता है। सब्र वह है जो गरीबी में सब्र करे। लालच सब्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। घर में सुर्ख चींटियों का निकलना मुसीबत आने की निशानी है। घर में मुर्गियों का अंडों पर बैठकर रिज़्क़ में कुसादगी का अलामत होती है। रोटी खाने के बाद फ़ौरन प्यास का ना लगना अच्छी सेहत के अलामत है। बदन में सुइयां चुभना जादू की अलामत है। घर में हसरात का ज़्यादा हो जाना घर में आफतें आने की अलामत है। कानों को मोड़ने से दिमाग तेज़ होता है। घर में लड़ाई झगड़ा हो तो घर में मोर के परों को लटका दें, झगड़े थम जाएंगे। जिस घर में पौधों को पानी नहीं मिलता उसे घर में रिज़्क़ कम हो जाता है। घर में दूध का फट जाना रिज़्क़ में बढ़ने की अलामत है। घर में एक साथ कौवे आ जाएं तो घर में गम आने की निशानी है। मौत को याद रखना नफस का बेहतरीन इलाज है। वक्त गुज़र जाने पर अफसोस बेनतीजा है। जो बच्चा पैदा होते ही आंखें देर से खोलता है वह बड़ा होकर वफ़ादार और पुरसुकून बनता है। मौत एक बेखबर साथी होती है। जवान दिल की हकीकी आँखें हैं। आदमी की काबिलियत ज़ुबान के नीचे है। जिस बच्चे के पैदा होते ही सर पर घने बाल होते हैं उसके दांत जल्दी बाहर आ जाते हैं। बेहतरीन फजीलत ज़ुबान की हिफाजत है। मुसीबत की जड़ इंसान की गुफ्तगू है। ज़्यादा खाना जहन को मुखफलूस कर देता है। फिजूल खर्च को हर चीज़ की ज़रूरत होती है। पहले
ادائیگی کر دینے سے کام ٹھیک ہوتا ہے۔ جو بچہ گرتا زیادہ ہے ایسا بچہ بڑا ہو کر چالاک، ہوشیار اور سمجھدار بنتا ہے۔ جو دولت آپ کے پاس ہے وہی الادین کا چراغ ہے۔ اچھے کام کیا کرو، کبھی غریبی نہیں ہوگی۔ خوش نصیب اگر بیوقوف بھی ہو تو عقل مند ہے۔ زیادہ دولت شعور کو بڑھنے نہیں دیتی ہے۔ بچہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو چوس رہا ہو تو سمجھ جاؤ اس کا موڈ بہت اچھا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتے ہی کم روتا ہے ایسا بچہ بڑا ہو کر بہادر اور نڈر بنتا ہے۔ دولت مند نہیں جان سکتا کہ اس کا کون دوست ہے۔ دولت انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ انسان کی دولت اس کی خوبیاں ہیں۔ بچہ اپنے دائیں آنکھ بند کر کے رو رہا ہو تو سمجھ جاؤ اس کو قبض کے شدید شکایت ہے۔ دولت سے رشتوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ جو زیادہ دولت مند ہے وہی بہتاج ہے۔ وکیل دولت کا مالک نہیں ہوتا بلکہ دولت اس کے مالک ہوتی ہے۔ جس شخص نے اپنے آپ کو باعزت کیا ہے تو اپنی دولت کو ذلیل کر کے کیا۔ اگر کام دولت سے نکل سکے تو جان کو ہرگز خطرے میں نہ ڈالو۔ اندھا ہے وہ جو دولت سے دوسروں کا دل خریدتا ہے۔ انسانی غم کچھ اتنی زیادہ ہے کہ انسان کو ہنسی ایجاد کرنا پڑتی ہے۔ دنیا میں مال پر مغرور مت ہو، کیا خبر اس رات تیری جان طلب کر لی جائے۔ نمک سے بھرپور غذا صرف آپ کے بدن کو غبارے کی طرح پھلاتی ہے بلکہ وہ آپ کے جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ بڑھاپا روکنے والے 5 غذائیں ہیں: وجب چائے، انار کا جوس، مچھلی، زیتون کا تیل اور مریچ۔ ایک کھانے کا چمچ ادرک کا رس صبح نہار منہ پینے سے پیٹ کم ہوتا ہے اور پیٹ کی گیس پیدا نہیں ہوتی ہے۔ نیند کے دوران جسم کو جذبی فالش ہو جاتا ہے۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ اکثر فضول بولنے والے بڑے ہو کر انجینئر بن جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے اکثر موٹے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کچھ دبلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھا کر اپنے وزن میں مناسب اضافہ کر سکتے ہیں۔ اجوائن کی زیادہ مقدار جگر میں سوزش اور جلنا پیدا کرتی ہے۔ جن لوگوں کو معدے میں جلن کی شکایت ہو ان کو اجوائن نہیں کھانی چاہیے۔ جو انسان نرم دل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنستے ہیں اور جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ جب بھی منہ دھوئیں تو منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بال وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ میں چند قطرے روغن بادام کے ملا کر پئیں تو کچھ عرصے تک بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے۔ زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو اور اسے سر اور بدن پر لگاؤ۔ یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ دنیا کا تعلق بالآخر رسوا ہوتا ہے۔ دنیا میں جستجو ہر ایک برائی کی جڑ ہے۔ زندگی ایک ایسا تار ہے جس کو شک کی دیمک کھا کر ختم کر دیتی ہے۔ جو بدفطرت ہوتے ہیں شک ان کو اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے۔ انسان کی کھال بدلی جا سکتی ہے لیکن فطرت کو کبھی نہیں بدلا جا سکتا۔ بچہ اپنے دائیں کان کو پکڑ کر رو رہا ہو تو سمجھ جاؤ بچے کو پانی کی شدید پیاس لگ رہی ہے۔ بچہ روتے وقت منہ سے لباؤ نکالے تو سمجھ جاؤ ایسا بچہ بڑا ہو کر صحت مند اور طاقتور ہوگا۔ جو بچہ اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے کو چوس رہا ہو تو ایسا بچہ بڑا ہو کر ذہین بنتا ہے۔ جو بچہ مٹی اور پتھر زیادہ کھاتا ہے ایسا بچہ بڑا ہو کر خاموش اور شرمیلا بنتا ہے۔ جو بچہ بچپن میں گلا پھاڑ کر روتا ہو ایسا بچہ بڑا ہو کر ہنستا اور زیادہ ہے۔
उम्मीद है कि ये टिप्स आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखें, मेरी दुआओं में आप शामिल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।